Welcome back to my YouTube channel Digital Learner. In today's video lesson, we shall discuss about meaning features of joint family. That is deal with the unit 4, that is the family in the contemporary India of feminism. That is studied in generic elective subject of political science of different semester of UG exams. You know, the Indian society and culture is unique in the world. From beginning to the Indus civilization till today's globalization world, there has been so many changes, but the Indian society and culture keeps its status till today. भारतीय समाज और संस्कृति विश्व में अनन्य और अद्वितीय सिंधु सभ्यता ठारू आरंभ करी आजिर जगदीकरण युग पर्यंत अनेक परिवर्तन सत्वे यार अस्तित्व बजाय रही विश्व को पथ प्रदर्शन कर तथा प्रेम सहनशीलता और एकता सत्वे आज किपरि भारतीय मध्य एक वस्तुवादी जुगरे तिष्ठि रही यही प्रश्न जो मान मनरे उंकी मारी तार उत्तर हो भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण स्तंभ रूपे ठिया होछि से दुईटी स्तंभ होछि विवाह परिवार मैरिज एंड फैमिली दीज टू थिंग्स दैट कीप्स इन स्टेटस फ्रॉम द बिगिनिंग till today, from ancient time to the modern time. যৌথ परिवार भारत संस्कृति वास्तव इथे द्विमत नहीं. So we find the joint family in the Indian tradition or in the Indian culture, in the Indian society. परिवार ହେଉଛି समाजର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ. You know, family is an important institution in the society. Family is universal, omnipotent in every society in the world. विश्वर प्रत्येक समाज प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था परिवार होछि अनिवार्य व्यापक सर्वव्यापक. एवरी इंडिविजुअल्स कम्स फ्रॉम ए फैमिली. प्रत्येक व्यक्ति जने परिवार ही आसता है. समस्त सामाजिक अनुष्ठान यह हूँ एक मूलदुआ. यू नो, फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन. प्रत्येक शिशु निमंते परिवार हूँ एक झरका जहाँ माध्यम से तार दुनिया को देखे. यू नो, फैमिली इज ए विंडो थ्रू व्हिच एवरी चाइल्ड सी द वर्ल्ड. सी द वर्ल्ड. पृथ्वी को विश्व को शिशु बाहर दुनिया को शिशु ता परिवार रूपक झरका माध्यम देखे. यू नो, शिशु प्रथमे पितामाता आसवा संगे संगे सामाजिक संगठन और राजनैतिक संगठन संपर्क शिक्षा लाभ करे. परिवार कथाभाषा चालीचलन स्वभाव मनोभाव द्वारा तार कोमल जीवन को प्रभावित करने सहित तर भविष्य जीवन निमंते यह अलिवा दाग छाड़ी दिए. परिवार सहायक परिवेश से ज्ञान आहरण करे समाज मूल्यबोध सांस्कृतिक संपर्क साम्य अवगत हुए. यू नो, द चाइल्ड सोशलाइज फ्रॉम द सोसाइटी, सोशलाइज फ्रॉम द फैमिली, द वैल्यू सिस्टम, द कल्चर एंड एक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम द family. Through the family he do these things. Now we shall discuss about the meaning of joint family. जे যৌথ परिवार अर्थ कौन बा যৌথ परिवार कहले कौन कहा जाए से विषय आलोचना करिया. भारत में परिवार कहले साधारणतः যৌথ परिवार बुझाउला. इन द एंशिएंट टाइम परिवार मीन्स दैट इज द जॉइंट फैमिली. There is no nuclear family or unique family in India. There was the system of joint family.
सो उभय सहर और ग्राम एवं यौथ परिवार देखा मिले। साधारणतः यौथ परिवार हूँ एक बृहत् सामाजिक समूह जो पिता माता से प्राप्त अप्राप्त वयस्क संतान पिता भातृवर्ग पितांकर वृद्ध पितामाता एवं वृद्ध पितामाता भाई संपर्क सब बास करती यौथ परिवार। यह एकक परिवार विपरीत। एकक परिवार केवल पति पत्नी संतान माने बसवास करती। यौथ परिवार को केतेक एकाधिक एकक परिवार समष्टि रूपे अभिहित करते। यह विस्तृत भाव कह जाए एठार सदस्य माने गोटे गृह बास करती गोटे भोजन करती अभिव्यक्त संपदर अधिकारी होती संपद एठारे बंटन कर यौथ परिवार। व्यक्तिर सामाजिक गुणावलीर विकास निमंते यौथ परिवार होची प्रकृत स्थान। वास्तव में सीएच कुले यौथ परिवार को भारतीय सामाजिक व्यवस्थार एक प्राथमिक अनुष्ठान रूपे व्याख्या करछन्ति। के एम पानिकर यौथ परिवार एक मेरुदंड। अकॉर्डिंग टू जेम पानिकर जॉइंट फैमिली is the backbone of Hindu society. So now we shall discuss about some of the definitions of joint family. यौथ परिवार हिंदू समाज और मेरुदंड। यू नो जॉइंट फैमिली द बैकबोन ऑफ हिंदू सोसाइटी। यौथ परिवार केतेक संज्ञा बर्तमान आम निम्न आलोचना करवा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इरावती कार्बे, a joint family is a group of people who generally lives under one roof, who eats food cooked at one hearth, who hold property in common, and who participate in a common worship and related to each other. So many particular types of kind there. डॉक्टर इरावती कार्बे अनुजाई यौथ परिवार होची साधारणतः गोटे छात तले बास करुवा एक रोषे खाऊवा सामूहिक भाव संपत्ति बाड़ी भाग दखल करुवा मिलमिशी पूजार्चना करुवा एक निर्दिष्ट ज्ञात समय सम्मिलित होता एक समूह को यौथ परिवार कहा जाए। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सीबी मेमोरिया, the fundamental principles of a Hindu joint family is the tie of self-internship without which it is impossible to form a joint family. सीबी मेमोरियन को मतरे हिंदू यौथ परिवार मौलिक नीति हेउछि संक्षिप्त बंधन जहाँ व्यतीत यौथ परिवार गठन कर नहीं। अकॉर्डिंग टू आई बी देसाई को मतरे by according to I.P. Desai, we call that household a joint family which has greater generation, depth and members of the which are related to one another by property, income, mutual rights and obligation. I.P. Desai को मतरे यौथ परिवार अरे 3-4 पुरुष जाए एक लोक एकाठी बास करती जहाँकि एकक परिवार संभव नुहे। पुणी यही लोक माने परस्पर सह संपत्ति आय पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य आदि दृष्टि संपर्कित होती। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। जे यौथ परिवार वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन से गोटे पर गोटे आलोचना करवा। फर्स्ट, लार्ज इन साइज, विशाल आकार। यू नो द जॉइंट फैमिली इज लार्ज इन साइज। The joint family consists of father, mother, son, daughter, grandfather, grandmother, uncle, auntie, nephew, niece, etc. etc. यौथ परिवार हेउछि एक आकार साधारणतः बृहत अटे। एठारे पति पत्नी जेजेबापा जेजेमा नाती नातुनी दादा खुड़ी अन्य बहु निकट संपर्क में बास करती तेणु यार आकार बड़ अटे। सेकेंड फीचर्स इज
a group of people. Joint family consists of a group of people. যৌথ পরিবার ହେଉଛି দଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ସଂଗଠନ। ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରଗତ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ବାସସ୍ଥଳୀ, ତୃତୀୟ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅର୍ କମନ୍ ରେସିଡେନ୍ସ। ଯୌଥ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେ ଲିଭ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ରୁଫ୍, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ବା ବାସସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଦୂରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର ନିକଟ ରହୁଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ନିକଟ ରହୁଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଫିଚର୍ସ ହେଲା ସାଧାରଣ ରୋଷେଇଶାଳ, କମନ୍ କିଚେନ୍। ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଦ କମନ୍ କିଚେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ସୋ ଏହାର କାରଣ ଯୌଥ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ରୋଷେଇଶାଳାରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କମନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅନାସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଖାଶୁଣା ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ଇନ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଦି ପ୍ରପର୍ଟି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କମନ୍ ଓନରସିପ୍। ଇଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଦ କମନ୍ ରିଲିଜନ୍, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଯୌଥ ପରିବାର ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ପୂଜାବିଧିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂଜାବିଧିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରୁଲ୍ ବାଇ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି। ଦି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ରୁଲ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଯୌଥ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ମୁରବୀ। ସେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିମା ଦିଅନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ରାଇଟ୍, ପାରସ୍ପରିକ ଅଧିକାର। ଯୌଥ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏଠାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍, ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା। ସୋ ଇନ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଦି ମେଲ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଡୋମିନେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଠାରେ 2-3 ପିଢ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକାଠି ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପୁରୁଷ ସୂତ୍ରରେ ଆସିଥାଏ। ପିଢ଼ି ପୁରୁଷକୁ ଆୟତ କରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଯୌଥ ପରିବାର ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ଅଧୁନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ, ଆଧୁନିକରଣ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରୂପରେଖ ଗଠନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ସଗର୍ବେ ଦଣ୍ଡୀୟମାନ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଶିକ୍ଷା। ଯୌଥ ପରିବାର ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଠାରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା, ଘୃଣା ଆଦି ଗୁଣର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବୟସ ଅନୁପାତରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସୋ ଏହା ହେଲା ଯୌଥ ପରିବାର କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ we shall discuss about types of joint family and causes of disintegration of joint family। ଯେ ଯୌଥ ପରିବାର ବିଲୟର କାରଣ ଏବଂ ଯୌଥ ପରିବାର ପ୍ରକାର
आसंता भिडियो लेसन पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।